manit gahe des merkado mga suki atong ihaw dire gahe ni ayos kayo yung karne oh nindot kayo kunod oy manipis sa bagtambok ini sa may mo pasaw ining bubuya ni mo ye kuan kutsilin ha kutsilin dili day pulmo ang kuan nimo dili day pulmo kutsilin kutsilin na imong kuan ini nindot kay kunod oy nipis kay ano lang mas merkado pagdala mo kwenta na oo bitaw kay barato na tong karne des merkados merida mga suki atong karne gawa pipis na video tag 260 na lang atong kilo ron dire og naihan niyo madarag 250 ang karne basta daghan ang atong paliton madag 250 hala pikahe bunal ye ani atong mangingihaw des merkados merida nga gahe ni anad mong ni siya dito spikas gun nga ihaw nila dito oh astang induta ang karne ayos gyud tambak yang gitingog 5 ka buok 5 ka buok imo starting nimo ye tengok oh di ay kadudaghan nindot kay yatian oy ana ni